Sa Barangay San Salvador, Matalom Leyte ni ID Amis sa Dental Medical Mission. Libreng ibot sa mga ngipon nga daot ug libre pod ang tambal. Paswerte na lamang gajud sa mga lugar nga mataymingan sa mga ingon ani. Kay kasagaran, ang mga tao kung magsakit gani ang ngipon, antuso na lang. Sige na lang mag-inom og mefenamic or mga pain reliever hantod madubok ang ngipon. Ning arimi kay nakabantay ang akong asukal di papa sa iyang ngipon nga every time mo inom siya bugnaw murag naingilo may na lang makalibre kung ugaling ibtununo na sa pag-ari namo kasagaran nga naaanhi mga bata gapila daghan sila akong i-share ang akong personal experience isip usa ka talawan kaayo dili man day sakit magpahinga og ngipon kulba lang siya hunahunaon kulba lang siya kung nakay tan-aw naghinguan pero kung ikaw na dili jud sakit especially kung ang dentist nga matubang nimo eksperyensyado na tungod man lagi kay late naman mi nakahibaw nga na dental medical mission late mi nangabot pag abot na mo daghan na kayong pila so namis pinakauwihi among gibuhat ning diskarte mi tungod kay ang mga nagunang pila taga Barangay Salvador man pud sila duol man ilang bay ning diskarte mi sa mga facilitator nga pwede bag mosingit pig pila tungod kay naa pa siya duty ini kaudto anyway amo ra pong ipatan-aw ang iyang ngipon kung ibtunono na ba or basig papastahan lang may gani kining sugot pud sila nga mosingit ni og pila ug among gipa-check ang iyang ngipon tuod pa man ingon ang dentist dili kailangang ibton kay lig-on ra ba iyang ngipon pastahanan lang ug tungod kay wa sila offer nga pasta mao nang magpapasta na man mi adto sa mga private dentist.